On November 16, 2024, President Joko Widodo participated in a lively parade in Purwokerto alongside Ahmad Lutfi and Taj Yassin, the candidates for governor and deputy governor of Central Java. This event attracted a large crowd, with thousands of residents filling the streets to greet the trio as they traveled in an open-top jeep along Jalan Dr. Anka. The atmosphere was electric, with enthusiastic citizens capturing the moment on their phones and cheering for Jokowi and the candidates. Many waved and shouted their names, creating a festive ambience. Jokowi, dressed in a white shirt and black pants, and Lutfi and Yassin, both in blue shirts, engaged warmly with the crowd, shaking hands and exchanging smiles. Jokowi explained his presence at the event by stating that he was invited to support Lutfi and Yassin, emphasizing that his participation was not about boosting their electoral chances but rather a show of solidarity. He expressed confidence in the people's ability to decide their leaders and underscored the importance of having clear visions for governance. The parade was part of a broader campaign effort, with plans for further outreach in various regions of Central Java, including a major campaign event scheduled for the following day. Joko Widodo, or Jokowi, decided to support the candidacy of Ahmad Lutfi and Taj Yassin for the Central Java gubernatorial election due to a combination of personal conviction and political strategy. During a recent campaign event in Purwokerto, he stated, "Saya datang karena saya dukung. I came because I support them," when asked about his presence at the rally. While Jokowi did not elaborate on the specific reasons for his support, he hinted that semua orang tahu, everyone knows, why he chose to back Lutfi Yassin, suggesting that their qualifications and vision align with his expectations for effective leadership. Furthermore, he emphasized that leaders must possess a clear vision for their regions and the nation, indicating that he sees these candidates as capable of fulfilling that role. Jokowi's engagement in this campaign is also viewed as part of a broader effort to connect with the electorate in Central Java, allowing him to gauge public sentiment while reinforcing his political alliances ahead of the upcoming elections on November 27, 2024. Reaksi warga Purwokerto terhadap kehadiran Presiden Joko Widodo dalam pawai bersama pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, sangat antusias dan meriah. Ribuan warga tumpah ruah di sepanjang Jalan Dr. Anka untuk menyambut mereka, menunjukkan dukungan yang kuat dengan meneriakan nama Jokowi dan kedua calon tersebut. Banyak warga terlihat mengabadikan momen tersebut dengan ponsel mereka, berusaha untuk berfoto bersama Jokowi dan Lutfi Yassin. Beberapa di antaranya bahkan berebut untuk mendapatkan kaos yang dibagikan oleh ketiga tokoh tersebut dari atas jeep terbuka yang mereka tumpangi. Suasana semakin meriah dengan yel-yel dukungan yang terus bergema dari masyarakat, serta beberapa santri yang mengumandangkan selawat. Beberapa warga yang hadir mengaku tidak mengetahui agenda tersebut sebelumnya, tetapi merasa beruntung bisa berpartisipasi dan berharap dapat berfoto bersama. Salah satu warga, Sally, mengatakan bahwa ia kebetulan lewat dan langsung bergabung dengan kerumunan untuk mendapatkan foto. Secara keseluruhan, kehadiran Jokowi di pawai ini tidak hanya menunjukkan dukungannya terhadap Lutfi Yassin, tetapi juga berhasil menarik perhatian dan partisipasi aktif dari masyarakat setempat, menciptakan suasana yang penuh semangat menjelang pemilihan gubernur mendatang. Joko Widodo, Jokowi, menyampaikan dukungannya terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah, Ahmad Lutfi dan Taj Yassin, dengan menekankan pentingnya visi yang jelas bagi pemimpin. Dalam kampanye terbuka di Purwokerto pada 16 November 2024, Jokowi menyatakan bahwa setiap pemimpin, baik di tingkat nasional maupun daerah, harus memiliki visi yang jelas untuk memajukan daerah dan negara. Meskipun Jokowi tidak merinci alasan spesifik di balik dukungannya, ia menegaskan bahwa semua orang tahu mengapa ia memilih untuk mendukung Lutfi Yassin, menunjukkan bahwa ada pengakuan luas mengenai kapabilitas dan komitmen mereka dalam memimpin. Jokowi juga menyoroti pentingnya kedaulatan rakyat, dengan menyatakan bahwa keputusan akhir tentang pemimpin terletak di tangan masyarakat. Dalam konteks visi dan misi Lutfi Yassin, pasangan ini telah memaparkan rencana mereka untuk menghapus utang petani, nelayan, dan pelaku UMKM, serta berkomitmen untuk melanjutkan program-program yang telah berhasil dari pemerintahan sebelumnya. Mereka juga menekankan pentingnya merawat lingkungan dan membangun infrastruktur yang mendukung ketahanan pangan, yang sejalan dengan visi Jokowi tentang pembangunan berkelanjutan.